Okay. So tadi sorry, we were not here. We were here. Okay. So tadi saya dok cerita pasal how Japanese companies improve their quality of their product after the war, selepas perang. Is because there is one thing, ada selepas perang sebenarnya mereka ni jadi sangat obses kepada kualiti, sebab mereka belajar banyak daripada US. Okay, dia banyak belajar daripada US, dan kebetulan pada masa tu ada seorang researcher lah daripada US. Dia juga orang industri juga. Nama dia Dr. Deming. Dia telah ada idea macam mana nak improve quality statistically menggunakan cara statistics, tapi orang US tak appreciate dia punya pendapat dia punya research dia. Tapi Japanese people, dia nampak benda ni sebagai satu yang sangat berguna untuk dia improve the country. So dia belajar daripada Deming. Dia bawa Dr. Deming tu masuk ke Japan, dan dia orang belajar tentang quality control dan sebagainya, quality improvement. Dan salah satu perkara yang mereka mula buat adalah Kaizen program. Kaizen ni maksudnya continuous improvement. Okay, so dia improve secara internal lah. Dia punya proses tu dia buat daripada bukan daripada management, tapi daripada bawah, the people from the bottom. Okay, daripada operator, mereka yang akan suggestkan what kind of improvement that the company needs to do. Okay, so those thing yang berkaitan dengan internal creativity dan juga invention adalah penyumbang kepada ideas. Okay, how we can change. Okay, selain daripada inilah yang daripada external. Okay, but another perspective, okay, yang boleh kita gunakan untuk change our organisation adalah daripada needs. Needs ni maksudnya daripada, kalau external, daripada customer. Okay, customer complain, customer claim, ataupun customer bagi suggestion, ataupun daripada competition, daripada legislation ni perundangan, okay, regulation ni daripada peraturan, dan juga labour force. Ada perubahan daripada labour force menyebabkan company tu perlu berubah. Contohnya kalau macam dekat Jepun, dia punya masyarakat dia lebih ramai orang tua daripada orang muda. So dia peluang pekerjaan tu banyak, tapi tak ada orang yang nak buat kerja tu. So that is why they are very much focused on robotics. Okay, so perkara-perkara yang yang berulang, okay, yang berulang-ulang, dia boleh gunakan robotik, dan juga mereka sangat menumpukan pada AI, teknologi, artificial intelligence technology. Okay, so macam chatbot apa semua tu, if you know what chatbot is, kalau you masuk website ke apa, tiba-tiba dekat tepi tu ada would you like to chat. Okay, so bila, ataupun Shopee kan, Shopee pun ada juga, sebelum dia connect you dengan the personnel, okay, dengan staff yang manusia, maksudnya you are actually talking to a chatbot. Okay, apa yang dia akan bagi pilihan, apa dia topik-topik yang you nak tanya. Okay, so those things lah. Okay, so itu adalah pemangkin kepada perubahan. So first they have this idea, okay, and also needs. Okay, we have both daripada external dan juga internal, okay, punya push, okay, and then and then we find and then we will adopt the ideas, ataupun how we can Iza, could you please unmute? Could you please mute? How we can tend to these needs. Okay, they will adopt, and then they will implement, and all the while is
the resources yang diperlukan untuk adoption and also implementation of the ideas ataupun of the ways on how they can change lah. Okay, so these are the elements of a successful change process. Okay, ideas, needs, okay, and then adoption dan juga implementation. And all the while along the process, we need the pump of resources, sama ada human resource ataupun dari segi teknologi ataupun dari segi facilities dan sebagainya. Okay, tadi kita tengok ni kan, 4 types of change that provide a strategic competitive edge. Kita tengok tadi ada 4 perkara: technology, product, services, strategy and also culture. Okay, let's look at the technology first. Okay, technology change. So, in today's world, any company that is not continually developing, acquiring or adapting new technology will likely be out of business in a few years. So, we are not only talking about company. Okay, dalam company ada ramai orang. Okay, and dan dalam ramai orang tu is actually us, we, the workers, we, the leaders, the managers. Okay, so kalau company nak berubah, adapt new technology pun, but the workers tidak ada inisiatif untuk berubah, to adapt to that technology pun tidak jadilah. Okay, so so it has to be inside out. Semua mesti berubah. Okay, so contohnya kalau sebagai pensyarah, at least you need to know how to conduct. Now you need to conduct online class. You need to know how to conduct online class. Kalau dulu tak perlu, tak tahu pun. Okay, and now you need to know how to conduct online assessment. Macam mana nak buat online quiz. Itu adalah 2 perkara yang sangat penting kepada lecturer sekarang untuk tahulah. Even if you are as a worker, if you are a worker, you need to know how to conduct online meeting, how to participate in online meeting. So those things perlukan participation daripada semua. So an innovative organisation is characterized by flexibility and empowered employees and the absence of rigid work rules. Okay, so if you are observant enough, you tengok macam mana Google organize dia punya work company dia. Okay, so now there are a lot of tapi because of pandemic, COVID-19 pandemic ni, cara bekerja pun dah berubah. Okay, kalau dulu semua orang mesti pergi ke office, sekarang dah banyak company yang allow you to work from home. They have no choice, have to allow people to work from home. Okay, even if after PKP, now PKPP pun masih lagi ada company yang dah berubah, dah bagi choice. Kalau you nak kerja dekat rumah pun boleh, kalau you nak datang ke office pun boleh, but it must be organised lah. Okay, so not even companies yang swasta, even government is also considering to allow the government servants untuk bekerja dari rumah. Okay, so those kind of flexibility. Kalau dulu kita tak fikir pun kan, government servant nak kerja kat rumah, memang tidak lah kan. Dia mesti ada dekat office. Okay, tapi because of this kind of force from external environment. Okay, tadi kita duk cerita external environment tu, kita nampak competition apa semua kan. Pandemic tak masuk pun dalam cerita ni. Tapi mungkin dalam buku teks tahun depan akan berubah, pandemik pun akan masuk dekat dalam one of the forces that change organizations how they operate. Okay, so must have flexibility and must give empowerment to employees. This is very important. Okay, dia tak boleh the organisation tak boleh terlalu rigid, terlalu fix. Kalau inilah, dia tak boleh berubah langsung. Dia tak mengambil kira pemikiran pekerja dia. Okay, macam Suhaila cakap tadi, Suhaila I think yang mention that. Okay, so it is very important to to empower your employees. Okay, so
this kind of organisation, okay, yang empower, very flexible and empower their employees is what we call as the organic organisation. Okay, so these organic organizations encourage a bottom-up innovation process. Okay, what is the meaning of bottom-up? This is a very important term in management. Bottom-up maksudnya kita ada organisasi, kita ada top management, ada middle management dan kita ada staff. Kalau dekat manufacturing ataupun kilang, kita ada operator lah yang paling bawah sekali kan. So bottom up maksudnya perkara tu datang daripada bottom, daripada staff bawahan, yang bawah, kat bawah. Kalau operator lah. So bottom up. Okay, perkara tu, idea, suggestion tu datang daripada staff, bawa ke atas. Dia bawa ke middle manager and then middle manager bawa ke top management. This is different kan? Kalau organisasi yang biasa, okay, yang conventional ones, kita panggil dia top down. Okay, maksudnya top management yang bagi tahu, okay, kita mesti buat ni, kita mesti buat tu. Okay, we must do this, we must do that kepada orang bawah. Dan orang bawah have no say. Dia tak boleh nak cakap apa-apa, kena ikut sahaja. But bottom up terbalik, daripada staff ke atas. Apakah justification kepada this bottom up thing, bottom up process ni? Kenapa bottom up process ni important? Kenapa tak company tu exercise ataupun practice top down je? Kan senang, top management okay, sebab top management lah mungkin dia founder ataupun if not the founder pun dia tahu, dia nampak secara holistik kan apa yang berlaku pada company tu. Kenapa tak dia je yang bagi tahu apa yang baik untuk company tu? Kenapa orang bawahan pun patut bagi suggestion which need to be accepted ataupun perlu didengari oleh top management? Why? What is the justification to that? Anybody? Kenapa bottom up is important? Sebab employee atau staff pun dia part of the organisation. So in order untuk kita berjaya, pekerja tu sendiri kena rasa macam ini penting dalam organisasi. So dia layak didengar. Dia patut rasa okay. Bila dia rasa macam dia dihargai ataupun macam management tu dengar dia punya pandangan atau cadangan, sebab employee sendiri yang bekerja dalam organisation. So employee mungkin boleh bagi suggestion supaya kalau kita rasa macam management boleh dengar kita punya pendapat, so kita akan work harder atau kita akan improve kita punya productivity. Okay, that is from the perspective of the staff. Kalau orang atas dengar apa yang dia suggest, dia akan rasa lebih motivated. Okay, tapi apa justification untuk orang atas pula yang bottom is important? You were correct Sohaila. You were saying that kalau kita allow kita punya staff untuk bercakap, untuk suggest something and we are open to it, it will motivate them. That is really true. Tapi untuk that is motivated tu maksudnya from the perspective of the staff. Tapi apa justification untuk top management pula yang boleh meyakinkan mereka bahawa bottom up ni is very important? Okay. People opinions matter fit. Yes, okay. For every staff can participate in the management process. Okay. People opinion matters. Yes. Why? Kenapa people opinion matter? Kenapa people dekat bawah ni, kenapa tak middle manager je? Buat apa sampai ke bawah? Sebab biasanya orang yang dekat bawah tu yang deal directly dengan contoh customer ataupun produk, diorang yang lebih biasanya yang buat benda-benda tu kan, jadi diorang lebih faham. Macam orang atas biasanya diorang macam kasih arahan je kan.
Jadi orang bawah tu yang lebih faham situasi macam ni diorang handle customer ke atau masalah ke. Yes, that is correct. Okay. Yes, because staff they are the frontliners. Okay, kalau even okay, walaupun contohnya kalau dekat production, operator tu kita nak kata frontliner, dia bukan frontliner dengan customer lah kan, dia tak jumpa customer pun tak tahu siapa operator dekat company kita, tapi mereka lah orang yang paling dekat dengan produk yang dihasilkan. So mereka tahu, they know what is actually the root cause of the problem yang mereka hadapi, sebab mereka pegang benda tu setiap hari. Sama juga kalau contohnya waitress kan, mereka lebih tahu apa yang berlaku dekat restoran tu, apa masalah dia. Waktu bila customer selalu datang, for example, apa menu yang customer tak suka, apa menu yang customer suka, apakah perkara the little things yang customer suka, yang itu top management tak tahu. Okay, yang perkara macam tu hanya staff sahaja yang tahu, even sometimes middle manager pun tak tahu. Okay, so kalau kita nak yakinkan top management, kenapa, why we must listen to the people at the bottom. Okay, it's because top management doesn't do that groundwork. They don't do. Dia nampak daripada atas sahaja. But these people, they are the people yang get in touch with the product, get in touch with the customers on daily basis. So they understand more. Dia lebih tahu apa yang berlaku di lapangan daripada top management. Okay, so this idea of bottom up process adalah, ataupun bottom up communication ni diimplement dalam Kaizen process tadi. Okay, yang saya cerita tadi lah, yang Japanese companies buat tu. So later, katakan lepas you grad, you bekerja dengan Japanese company, you will definitely find this word Kaizen. Mesti akan jumpa punya. Okay, Kaizen is continuous improvement. So only the people at the ground, like operators or waiters, the frontliners kan, they know what are the root cause, and they know how to improve. Okay, from stage 1 to stage 2 to stage 3 to stage 4, from improvement A to improvement B to C and 4. So we have this, dalam Japanese companies, they have this Kaizen activities, okay, di mana kita akan allocate masa, okay, dan juga kita akan buat competition, sebab ada group, kita akan buat grouping di antara operators. Tu terpulang lah, kalau dia contohnya dia buat produk ni, so dia akan fikirkan apakah improvement yang mereka boleh buat. And this competition, dia bukan sahaja buat dalam company tu sahaja. If it's a huge company, dia akan buat until the international level. So kalau Japan, dia ada sampai Japanese punya level lah. The whole, kalau Japan tu dia ada branch dekat China, dekat Europe, ada branch dekat ni, dia akan buat semua sekali, dia akan buat dekat HQ level. Okay, so it's a very huge thing yang sangat ditekankan oleh Japanese companies. So that's why you will see Japanese company punya work culture is very rigid sebenarnya. Okay, ni that's why saya letak tanda star dekat sini. Okay, dia orang sangat rigid berbanding dengan company US ataupun company Europe. Company US, company Europe, dia tak kisah you datang kerja pukul berapa usually. As long as you finish your job, your work, tak kisah you berada dekat mana. Okay, but Japanese companies tidak. You must be present from what time to what time, and they have that certain culture where kalau manager tak balik, you tak boleh balik. Dia bukan written culture lah, dia bukan written peraturan, tak tertulis pun, tapi it's a culture. It's like you are so not how to say, unethical if you go back before your manager walaupun kerja you dah habis.
So kalau siapa yang ada manager yang suka stay back tu nasib lah. You kena balik lambat lah. Okay. So that is the former culture lah. Tapi because of this COVID ni, banyak yang sudah mula berubah. Even actually the Japanese companies in Japan, they are having a tough time to assign their workers to work from home. And because the culture is so ingrained, dah terlalu biasa dengan culture you must go to office and work, even the workers pun dia rasa bersalah kalau dia bekerja dekat rumah. Sampai macam tu sekali. Okay? But although dalam dia punya rigidity dia tu, dalam keadaan dia yang sangat rigid dengan work rules tu, they still innovate. They are still able to produce innovative products and services. Why? Because there are some things that they are doing, okay, yang menggalakkan creativity dan inovasi dalam organisasi mereka. Contohnya macam ni lah, the Kaizen activities tu. Okay. So dan dalam Kaizen activities tu dia bukan saja-saja dia akan buat, contohnya akan buat competition, group mana yang contohnya coming up with the best innovation ataupun the best improvement. Improvement ni can be monetary. Maksudnya dia akan measure before and after. Itu pun penting, elemen yang penting dalam Kaizen. Contohnya sebelum they have to spend, for example, 10 hours to finish the process. Contohlah Tapi after the Kaizen, they only need 5 hours. So they reduce to half. So you akan monetize from that lah. Kalau 10 hours, berapa banyak man hour akan terlibat, berapa banyak cost tambahan yang akan terlibat. Tapi kalau kita dah dapat reduce to half, berapa banyak cost yang kita dapat jimatkan. Itu akan menjadi the justification why this is a very good innovation for them. Contohlah sebagai contoh. So the prestasi Kaizen group tu akan dijudge daripada pencapaian mereka tu. So this is very motivating for for the workers, especially those at the bottom, because they feel hurt bukan hurt yang disakiti tu. Hurt tu didengari. HEARD, hurt. Okay. So because I experienced this first hand. Saya engineer dulu kan, so saya buat design. So bila saya buat design, biasanya design ni dia akan shot sendiri. Dia fikir, buat design macam ni, yang penting mesti follow spec. Mesti kalau dapat spec tu maximum as much as apa yang telah digariskan oleh customer, lagi best. Okay. Tapi dia tak perasan bahawa bila design itu dibawa ke production, okay, dia tak boleh direalisasikan because dia terlalu superficial. Okay, kalau handmade tak apa. Tapi kalau sekali run 100,000, 50,000, memang tak dapat lah. Okay? Sebab dia tak ada range yang besar untuk produk tu boleh stay in the specification. Dia punya range dia kecil je. Dia terlalu rigid pun tak boleh juga. Tapi so bila katakan saya dah design something and then saya akan buat test run dekat production. Okay, test run tu kita akan start nampak apa problem yang akan berlaku bila sebab kita akan predict kita punya mass production nanti. So masa tu saya akan banyak communicate dengan operator. Okay, because operator ni kerja dia, contohnya kalau katakan kerja dia adalah menentukan bahawa tuner tu berfungsi walaupun setelah diketuk. Sebab saya ada ceritakan last class bagaimana tuner tu dia mesti tahan cuaca, tahan suhu, contohnya tahan hentakan, tahan jatuh. Okay, kita kena jatuhkan dia daripada berapa banyak kali, dia masih lagi boleh berfungsi lagi. So kalau dekat production kita pakai ketuk lah, test tu kita ketuk dia. Kerja operator ni, ada operator tu kerja dia ketuk je. Ketuk dan tengok, okay, tuner ni masih function. Tu je kerja dia. Okay, kemudian pass dekat orang lain pula. But because they are so used to that job, they know what is actually, apa problem dia. Because you dah biasa sangat. Okay, you dah biasa, so you tahu, okay, kalau ketuk macam ni, dia akan
Contohnya kalau ketuk sekali je dia dah tak boleh function tu, apa part yang problem sebenarnya? They know better, even better from the engineers. So these people yang boleh bagi tahu, ataupun katakan kita ada tukar parts. Okay, parts tu katakan kita guna part A sebelum ni. Kemudian lepas ni kita gunakan part B, specification dia sama, cuma vendor dia berlainan, supplier berlainan. So bila masuk dekat tu dia try, kenapa senang ketuk sikit aja dah lari ni. So mereka akan buat investigation. Okay, bila ada this Kaizen group activities. And this is additional cerita lah. Siapa yang ada baca saya punya, I don't know if any of you, maybe some of you are my Facebook friends. Saya ada cerita baru-baru ni, how semasa saya punya induksi, saya baru masuk company Jepun tu, ada induksi lah kan, biasalah kita ada time induksi. Saya telah dihantar ke manufacture, ke factory. Saya berada di design tu dekat Nilai office dia. Tapi production dia dekat Jengke. Anybody here from Jengke or anybody know where Jengke is, you will know how dia adalah kawasan peladangan kan, kawasan yang sangat kampung, tapi pun ada satu factory besar dekat situ. So I was sent there, dan masa tu bulan puasa, I still remember, dan saya telah diarahkan untuk bertugas shift malam. Here dekat design, kita tak ada shift, kita memang work normal office hour, sebab kita follow kita punya customer yang engineers jugalah. Okay. So saya diarahkan untuk bekerja pada bulan puasa, shift malam, dan saya juga disuruh untuk tinggal bersama-sama dengan operator di hostel. Sepatutnya sebagai engineer I can stay dekat hotel. Memang ada allocation lah untuk engineer. Tapi untuk induksi ni, saya kena di hostel bersama-sama dengan operator. So what happens is that, first, saya ni adalah jenis manusia yang tak stay up pada waktu malam. I need to have my beauty sleep gitu. I need to have my 6 hours lebih kurang sleep lah at least, so that I can function pada waktu siang. Kalau tak, saya tak function waktu siang. So dan saya kena buat shift malam. Kemudian bulan puasa pula kan. Okay, bulan puasa tu kira okay lah, sebab malam boleh makan. Okay, never mind lah about that. Tapi shift malam tu yang penting. Dan juga saya kena stay dekat hostel. So from this, what I found is that bagaimana company Jepun ni they want you to be on the ground. Okay, dia nak you faham bahawa being on the ground, or at least understanding the people at the ground, is sangat-sangat important. So bila saya duduk sama dengan operator tu, so I get to know them, berkawan dengan mereka. So saya tahu mereka dekat mana, cerita apa semua. Biasalah operator kan, dia akan bila balik dia akan cerita-cerita apa semua kan, apa yang mereka beli, bagaimana kehidupan mereka in and out, masuk shift, keluar shift dan sebagainya. And I have learned that how knowledgeable they are, because mereka menghadap benda tu every day. So mereka sangat knowledgeable sebenarnya. Something that yang kalau repair something, saya terkiar-kiar nak buat, dia orang dah settle dah. Sebab dia orang dah tahu macam nak, walaupun dia tak tahu secara elektroniknya macam mana benda tu berlaku, but they know kalau benda ni, tukar benda ni, boleh jadi. Kalau benda ni tune sikit lagi macam ni, dia dah okay dah. They don't know the technical reasons behind that, tapi they know what to do. Itu yang kadang-kadang kita yang engineer ni, kita tahu teori, tapi kita tak tahu nak buat macam mana secara praktikal. Okay, so that is why understanding people at the ground, and also understanding being at the ground as well, not only understanding, being at the ground and experience it, is very very important for middle managers and also top management. And memang kalau company Jepun, kalau you masuk, you jangan rasa lah you ni macam special sangat, because you punya apa tu,
even you punya uniform pun, kita tak boleh tahu siapa managing director, siapa senior manager, siapa manager biasa, siapa operator, kita tak tahu. Baju semua sama, kasut semua sama. Okay, yang membezakan mungkin dia ada bezakan dari segi topi ke. Okay, kita tahu oh topi ni, oh tu orang daripada HR contohlah, kalau dia ada buat. Okay, so dia tak membezakan, and then you don't have your own office. Okay, you office besar, dia tak ada partition, you boleh nampak boss, you boleh nampak you boleh nampak boss you boleh nampak department sebelah. Okay, cuma mungkin managing director mungkin ada office, ataupun the senior manager pun tak ada office juga. Managing director dengan dia punya some people lah sahaja yang ada office sendiri. Yang lain tak ada. Engineer jangan harap nak ada office. Okay, so this is one of the things that makes Japanese organisation successful. Walaupun dia punya work rules tu sangat rigid. Mesti clock in 7.50. Lambat 1 minit kena potong gaji. This is reality Jangan takutlah pula kerja dengan Japanese company. Okay. Japanese companies are actually very good as your first job. Because dia akan tune your mindset. You akan belajar benda yang susah dulu. And you akan ada ketahanan diri yang sangat tinggi bila your first job is very difficult. Okay. Tadi kita cerita pasal organic organisation yang flexible, yang empower dia punya employee, yang rule dia tak terlalu rigid. But there is also satu lagi structure what we call as a mechanistic structure, mechanistic organisation yang terbalik. Okay, dia ada banyak rule. Okay, yang stifle innovation ni maksudnya yang menghalang inovasi, yang tak encourage inovasi. Okay, ada juga yang macam tu. So tapi sebagai if you are a manager ataupun if you are somebody from top management, rule and regulation is very important so that your company are efficient. You just bayangkan kalau company, especially yang production, macam mana kita calculate productivity? It is the number, berapa banyak yang you boleh hasilkan in a period of time. So kalau masa yang you gunakan untuk buat sesuatu, katakan dalam masa 1 jam you boleh produce 1000 produk for example bandingkan dengan dalam masa 1 jam you boleh produce 100,000, yang mana satu lebih produktif? Yang the second one kan. Okay, tapi to make sure you punya pekerja berada di situ, berada dekat line dalam masa 1 jam tu, that is very important. You tak nak lah masuk kerja 7.50, pukul 8 baru dia datang. So you dah lose 10 minutes. Kan? So you punya productivity becomes low. So rules and regulation is very important as well. So macam mana sekarang ni masalah dia, macam mana management ni nak balance kan di antara giving a lot of flexibility, okay, empowerment kepada pekerja, dan juga satu lagi in one way untuk enforce regulation supaya orang ikut jadual, ikut peraturan supaya you will become efficient. Okay, so ini adalah challenge yang sangat besar lah kepada pihak pengurusan untuk create both organic and mechanistic structure dalam organisasi tu. Okay, so theoretically, okay, researcher of management telah berfikir, telah research pasal benda ni, and they come up with ambidextrous approach. Okay, untuk company tu ataupun the top management dapatkan balance between organic and mechanistic condition tu, apa dia kena buat? Dia kena gunakan what they call as ambidextrous approach. Apakah maksud ambidextrous ni? Approach, kita tahulah kan pendekatan. Apakah maksud ambidextrous ni? Since kita tak ada depan-depan, saya tak tahu macam mana nak explain. But do you know permainan yang kita pakai 2 tangan tu? Satu kita hulur, satu kita ketuk. Kemudian satu lagi kita hulur, satu lagi kita ketuk tu. You buat 2-2 tangan.
usually kita akan confuse kan? Kita terhulur dua-dua ataupun kita terketuk dua-dua. If you can imagine lah. Balance tu, if you are able to do different action pada you punya tangan pada satu masa dan dalam keadaan yang cepat berganti-ganti, that is what we call as ambidextrous. Ada sesiapa yang tak faham tak dekat sini explanation saya? Apa maksud ambidextrous ni? Faham tak? Penting ni nak kena faham apa maksud ambidextrous ni. Kalau nak cakap dekat kamus pun mungkin macam susah nak faham. Siapa yang tak faham? Semua okey? Okay. So I expect you all faham lah. Okay. So itu maksud ambidextrous. You tahu nak manage. Okay. Nak balancekan di antara yang hulur dengan ketuk, lepas tu yang ketuk dengan hulur dan berganti-ganti. Okay. Without being confused. Okay. So apakah maksud ambidextrous approach ni bila kita cerita dalam organisasi? Okay. An ambidextrous organization incorporates structures and management processes that are appropriate for innovation. Maksud dia, contoh they have creative department and they also have using department. So apa yang creative department buat? Creative department ni dia explore and develop new ideas. Okay, so dia punya structure dia lebih flexible. Okay. They also have a using department. Using department ni yang buat benda yang rutin. Okay, the routine applications. Okay, so creative department dia expand dia punya capability. Yang using department dia exploit dia punya capability. Expand dengan exploit ni two different things ya. Expand ni dia positive word. You meluaskan, you memperbesarkan you punya capability, meluaskan capability you. Exploit is usually a negative word. You mempergunakan. Okay. Tapi nak kata negatif dalam hal ni, excuse me. Hello. Can you call me later? Okay, cakap. Okay, so sorry about that. Just give me 2 seconds. Very sorry. Sorry, I have to take that important call. Okay. So, ambidextrous approach. You have those dua function tu lah. Okay. One yang expand capability and one yang exploit the capability. Okay. So, yang ini, yang the exploit capability ni, you kena gunakan benda yang fix. Something yang fix because to ensure that you have that efficiency. Okay. Yang the other one adalah the creative department ni, yang expand capabilities ni, dia kena lebih flexibility to encourage ataupun to motivate new ideas. Okay, new ideas, explore new ideas to come.
Okay, sekejap ya. I think sebab dah nak habis dah ni. Yes. Siapa yang belum isi? Siapa yang belum isi apa tu? Kedatangan tadi? Isi dulu dekat sini. Okay, isi sekarang siapa yang belum isi apa tu? Isi form. Okay, jap saya tengok dekat chat ni. Staff yang selalu serve, okay, because staff involved more in daily operation. Okay, ni yang tadi, so that the staff get involved in the decision making process. Okay, yang ni staff can involve in the decision making process which can make them feel appreciated in the company. I need to cerita kat sini sebelum kita habis kelas. Now, why am I saying that we need to rethink this? If you are in the management, the decision making process is actually up to the top management. Okay, walaupun contoh tadi ada Kaizen activities, it is actually an idea to justify kenapa we need to make this kind of changes, and it comes from the bottom. But the end of the decision usually comes from the top management, whether mereka nak proceed with the change, okay, with the suggested change or not. So if you are strong in justification, you boleh yakinkan you punya top management that your idea is good and it is supposed to be it should be applied, then top management akan guna itu untuk decide lah. Okay, decide on your, maksudnya menggunakan your ideas lah. But what I'm trying to say here is that the staff usually does not involve in decision making. Okay, but what the staff can do adalah to justify that what the things that need to be done, okay, adalah worth it. Okay, so in the end it will be the top management yang akan decide. So staff involved in the decision making process in that sense. Okay, I need you to be clear on that. But in the end, it's always the top management that makes the decision. Okay, so that's why saya cakap awal-awal tadi, your ability to justify your ideas, what you have in mind, adalah sangat-sangat penting. If you are able to justify your idea is good, okay, or not to say good lah, sebab good ni dia ada banyak interpretation kan. Your idea is meyakinkan. Yang penting adalah meyakinkan. Okay, then